गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तुमको केबे लागिछि ओएसटीटी रो ओडिया पाठ एते सरल हब? मु तुमको पांचटी महत्वपूर्ण टिप्स आज ये वीडियो माध्यम रे देबी जहाँ तुमको परीक्षा रे प्रथम प्रयास रे पास करिवार सहाय्य करिवो। चलंतु आरंभ करिवा। वीडियो को शेष जाए देखिबो एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करिवो। बुझी पवन शब्दटीर सन्धि विच्छेद कर। सन्धि विच्छेद कले कौन हो पिले प युक्त अन्न नुह, प बन नुह, प युक्त अन्न नुह, कौन हम पो युक्त अन्न। कौन पिले माने पो युक्त अन्न पवन। पचारि पारे सन्धि पिले कहले कौन बुझीबा परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण परपदर आरंभ वर्ण र मिलन को सन्धि बोली कहुए। सन्धि है तीन प्रकार स्वर सन्धि, व्यंजन सन्धि आउटला पिले माने विसर्ग सन्धि। ओके पिले माने विपदे नदियंती देखा ये जो विपद वार्डटा क्यों कारक को बुझाऊँ बोली कहूँ पिले माने आमे जदि देखिबा कर्ता कारक आम को विभक्ति हम प्रथमा, कर्म कारक द्वितीया, करण रे तृतीया, अधिकरण रे सप्तमी। पिले माने आमे जानिचे अधिकरण कारक केतेबेले हम पिले माने गोटे स्थान को बुझाउथिबो बा गोटे समय को बुझाउथिबो। विपदटा पिले माने गोटे कोन समय। पुणी आमे जानिचे रे ठारे मानक ठारे सिंबल थिले रे रे आमे कोन करिबा सप्तमी विभक्ति करिबा। आमे एटी कोन करिबा पिले माने अधिकरण कारक करिवो काहेकि गोटे समय को बुझाउथिबारु। ओके पिले माने नेक्स्ट क्वेश्चन पिले माने जिबा से बयस रे मो ठारू बड़। पिले माने कोथरे बड़ बयस रे बड़। एटा केउ विभक्ति लागिछि बोली पचारुछि। मन रखिबो पिले माने आमे जानिछे जेते बेले कोन हैला कर्ता कारक रे प्रथम विभक्ति, कर्मकार द्वितीय जा द्वारा कर्मटा कार्यटा साधित हुए ते कोन हेइ थाए द्वितीय विभक्ति। तृतीय रे कोन हो पिले माने जहा सहाय्य रे मु हाथ रे लेखुछि, मु पाटी रे पढुछि, मु साइकेल ले जाउछि, जहा सहाय्य रे कामटा हैला हेटा हमर कोन तृतीय विभक्ति तार हेइ थाए। से मोर बयस से मोर ठारू बयस रे बड़। कोथरे बड़ बयस रे वार्डटा लागिला पुणी कोन कहला बयस रे जहा सहाय्य रे हुए का सहाय्य रे होउछि बयस। तेणु कौन करे पिले माने तृतीय विभक्ति करिवो। कौन करिवो तृतीय विभक्ति। बुझीगला ऑप्शन बी होउछि तार राइट आंसर। क्षोभ, क्षोभ को यदि प्रकृति प्रत्यय करिबा पिले माने कौन हबो आमे जानिचे धातु सहित कौन मिसिबो प्रत्यय मिसिबो। ताले कौन करिवो पिले माने क्षो धातु तो नाही, कौन करिवो माने क्ष भी तो नाही, क्षो भी नाही, कौन अछि माने क्षीव युक्त अ करिवो। कौन करिवो क्षीव युक्त अ करिवो। पचारि पारे पिले माने कृदंत पचारि पारे किंबा आपण मानकु तद्धित पचारि पारे। कृदंत पचारले कौन करिवो धातु सहित प्रत्यय मिसिले कौन हो पिले माने कृदंत। तद्धित रे कौन हो पिले माने शब्द सहित प्रत्यय मिसिले कौन हो पिले माने हमर तद्धित। ओके ले कौन करिवे पिले माने ऑप्शन ए। ओके एटा थाले पिले माने को शब्द हबो कृदंत शब्दटीए हबो। ओके आर्जव शब्द रे केउ प्रत्यय युक्त होइछि, आर्जव शब्द रे केउ प्रत्यय युक्त होइछि बोले पिले माने पचारुछि। आमे कोन करिचे आर्जव रे कोन लागे पिले माने आर युक्त आ युक्त ज तो ब आ न तो अ लागिवो। कोन लागिवो पिले माने अ। जब तो प्रत्यय हबोनी, अब भी गोटे प्रत्यय कि ब भी गोटे प्रत्यय न कोन हो पिले माने अ हबो। कोन हबो अ। पचारिछि आम देशवासी मानक दीर्घ दिनर अपेक्षा शेष होला देश इंग्रेजी शासन मुक्त है किंतु दारिद्र्य दूरीकरण है ना। एटा गोटे केउ प्रकार वाक्य पिले माने वाक्य क्या कहवा कहवा वाक्य होउछि कोन जेते बेले एक बा एकाधिक शब्द मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूप से परिप्रकाश कले ताको आमे कोन बोली कहवा ताको आमे वाक्य बोली कहवा। वाक्य होउछि पिले माने चारि प्रकार जोटा होछि सरल यौगिक जटिल मिश्र वाक्य। सरल वाक्य कौन पिले माने जो वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबो। कौन थिबो गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबो। एठी पिले गोटे मात्र वाक्य अछि कि ताले एटा सरल वाक्य हबोनी। तापर पिले माने देखिबा जटिल वाक्य काहू कहवा आमर गोटे कंडीशन रहथिबो जदि तेबे जेतेबेले सेतेबेले जेहेतु सेहेतु एई कंडीशन रहिले कौन हो पिले माने जटिल वाक्य। किंतु कौन हबो एक बा एकाधिक सरल वाक्य मिसी करिक रहिबो कहा द्वारा ओ एवं किंतु ए द्वारा मिसिक रहिले ताके हमें कौन बोली पिले माने कहवा ताके हमें यौगिक वाक्य बोली कहवा। देखो एठी गोटे सरल वाक्य ए गोटे सरल वाक्य ए गोटे सरल वाक्य तीनटा सरल वाक्य मिसिला कहा द्वारा मिसिला किंतु द्वारा ताके हमें कौन बोली कहवा यौगिक वाक्य बोली कहवा। बुझी पारिलो ऑप्शन बी होउछि हमर राइट आंसर। ओके अक्षीर पश्चात ये समस्त पदटा कौन हम समस्त पद माने कौन पिले माने एटा हला व्यास वाक्य विग्रह वाक्य
विग्रह वाक्य जहाँ तैयारी ताको आमे कौन बोली कहवा समस्त पद बोली कहवा अक्षर पश्चात पिले माने कौन हम अनौक्ष्य कौन हम अनौक्ष्य अनौक्ष्य ऑप्शन बी हम राइट आंसर ओके अई घरा को बाईगण फिंगिबा अई घरा को बाईगण फिंगिबा रूढ़ीटार अर्थ कौन बोली पचारुछि अई घरा माने कौन जार घर नाही तार पिले माने कौन आळ बाहर करिव नुह तो अनुमान करी कहवा एटा भी नुह अनुमान करी कहवा अर्थ होछि ठासकु मारिबा ताले पिले माने कौन करिवो अनिर्दिष्ट फल आशारे कोनोसी काम करिबा जार घर द्वारा नाही ताको हमें बाईगण फिंगिबा लाभटा किछ होबो कि नाही तेणु कौन करिवो ऑप्शन डी करिवो हमर राइट आंसर ओके पिले माने पचारिछि केउ छंदरे लिखित कहिछि यदि आज पर्यंत वन शॉट क्लास ओडियार न देखिछ ताले निहाते ओडियार जहाँ वन शॉट क्लास हमर दुईटा हेछि दुईटा जाक ओडियार वन शॉट क्लास प्रथमे देख एगुडाक आराम से आपण माने करि पारिबे बिना टेंशन ने छंदर पिले माने गोटे रूल मु कहिथिली कोन करिवो प्रथमे लेटर गुडाक गणि दबो केते लेटर अछि देखि दियो 4टा 2 6टा 3 9टा 3 12टा 4टा 8टा 12टा प्रति धाड़ी रे प्रति पदरे केतरा लाखे पिले माने अछि प्रति पादरे 12टा लाखे आमे जानिछे जोटी 12टा लाखे थिबो कोन करिया पिले माने आमे सेठी नटबाणी करिवा कोन करिवा नटबाणी जोटी 20टा थिबो कोन करिया पिले माने हमर बंगलाश्री करिवो गुजरी केतरा पिले करिवो माने जोटी हमर 9टा लाखे थिबो आमे कोन करिवा सेठी गुजरीबा विभास केदार करि परिबा ओके पिले माने पचारिछि महत जनर दया सबुठारे सम्मे हुए वितरित कर्तक मस्तक को नकरईतरु सुसाय अपसारित एटा केउ अलंकार बोली पचारिछि ए पिले देख एटा हम अलंकार करिबा महत जनर दया सबुठारे समय हुए वितरित कर्तक मस्तक नकरईतरु सुसाय अपतारित एटी कोन करा जायछि दुईटाक जिनिस भितर तर्क अलंकार जायछि महत लोक भितर को समाज रहिथिबा कोनोसी गोटे वृक्ष सहित तुलना करा जायछि यदि तर्कणा करागला आमर कौन करिवो उपमेय उपमान भितर तर्कणा करागले कौन करिवो उत्प्रेक्षा अलंकार करिवो यदि सादृश्य देखागला ताले कौन करिवो उपमा अलंकार करिवो यदि अभेद कल्पित हुए कौन करिवो रूपक अलंकार करिवो तेणु कौन करिवो ऑप्शन बी करिवो हमर राइट आंसर ऑप्शन बी जिहिर्षा जिहिर्षा को आम यदि बहु पदरे परिप्रकाश करिबा तार अर्थ पिले माने कौन हबो मन रखिबो हरण करिवार इच्छा तो आम कौन बोली कहवा जिहिर्षा पचारि पारे पढ़िबार इच्छा कौन कहवा पढ़िबार इच्छा पिपठिसा पीबार इच्छा पिपासा बुझीगलाटी तेणु कौन कर पिले माने जिहिर्षा हरण करिवार इच्छा ऑप्शन बी हम तार राइट आंसर केउटा गोटे भीम भयंकर रचना बोली पचारुछि आंक भितरु केउटा गोटे भीम भयंकर रचना कोटा पिले माने श्रुति निषेध गीता कहार कोटा रचना आ ऊपर मध्य गोटे टोटाली ऊपर पीडीएफ गोटे बनैकी मु टेलीग्राम रे अपलोड करिछि सर्च करिदेबो ओडिया राइटर लेखक सर्च कले आसीबो हरि किंबा टिके वीडियो रे देखिदेबो टिके तळुकु जाकी देखिबो टोटाली आ ऊपर गोटे वीडियो भी बना जायछि जहा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सेथरे अछि ए लेखा लेखक नेके गोटे किंबा दुईटा क्वेश्चन निहाती हेबे आसीबो से क्वेश्चन ऑलरेडी हम पाखरे अवेलेबल अछि ग्यारंटी पचारिबो पचारि पिले चंडी पुराण कौन करे पिले माने सारला दास करिवो कौन करिवो सारला दास पचारि पारे हमर लक्ष्मी पुराण पचारि पारे कौन करिवो बलराम दास बुझिहेलाटी कहिबा सहज अथच करिबा कष्ट कहिबा सहज अथच करिबाटा कष्ट ये अथच वार्डटा गोटे केउ प्रकार पद बोली पचारुछि पद माने कौन पिले माने पद होछि हमर 5 प्रकार एतिर जो अवय पद पिले माने हमर रहिछि अवय पद रे पिले माने काहू कहिबा जो पदटा स्थान काल पात्र कोनोसी जगह भी परिवर्तन हबोनी दीटा पद को जॉइंट कले ताके हमें कौन बोली कहबा संयोजक बोली कहबा एठी कौन जॉइंट करूछि कि जॉइंट करूनी ना तो कौन करिवो बीजोजक करिवो कौन करिवो बीजोजक जॉइंट कले संयोजक बारंबार यूज हेले धीरे धीरे चली चली एटा कौन हला पिले माने विपसार्थक नाही लागिथिले नचेत नाही एटा कौन हबो निषेधात्मक बुझिहेलाटी पण कौन करिवे पिले माने ऑप्शन बी करिवो बीजोजक ओके पचारछु पिले माने जिज्ञासा जिज्ञासा पिले माने जानिबार इच्छा कौन जिज्ञासा लाभ करिवार इच्छा लिप्सा पीबार इच्छा पिपासा जय करिवार इच्छा कौन हो पिले माने जिज्ञासा जिज्ञासा ओके ऑप्शन बी हबो राइट आंसर केउटा फकीर मोहनଙ୍କ सेनापतिଙ୍କର रचना बोली पचारुछि केउटा फकीर मोहन सेनापति आंक भितरु रचना पिले माने मन रखिबो आंक भितरु फकीर मोहन सेनापति रचना कहिले आमर काहाकू बुझाए आमर पूजा फुल नुह तो लगुच ननांक बस्तानी होची आमर फकीर मोहन सेनापति रचना पिले माने कहिबो टिके लगुच ननांक बस्तानी भलिया ऑप्शन ए मन दे पाठ पढ़ नचेत परीक्षा रे
ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଏଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବୟପଦ? ଏଟା ପିଲା ସଂଯୋଜକ ତ କେବେ ହେଲେ ହବନି। କାହିଁକି? ଏଟା କ'ଣ ଦିଟା ବାକ୍ୟକୁ ଜଏନ୍ କରୁଛି କି? ସଂଯୋଜକ ହବନି। ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି? ବିଯୋଜକ ବି ପିଲାମାନେ ହଉଛି କି? ବିଯୋଜକ ହବ? ହବନି। ଭାବକୁ ତ ବୁଝଉନି, ଗୋଟେ ନାହିଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି। ନଚେତ୍ ମାନେ କ'ଣ? ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବୟପଦ କରିବ। କ'ଣ କରିବ? ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବୟପଦ କରିବ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ପୃଥିବୀ ଯୁକ୍ତ ଅ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାର୍ଥିବ। ଏଠି ଅଟା କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥରେ ଲାଗିଛି? ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀରୁ ଯିଏ ଜାତ। କ'ଣ? ପୃଥିବୀରୁ ଯିଏ ଜାତ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ପାର୍ଥିବ ବୋଲି କହିବା, କି ଭାବ ଅର୍ଥରେ କହିବା, କି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ କହିବା, କି ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥରେ କହିବା? ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ? ପୃଥିବୀ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ପିଲାମାନେ? ପାର୍ଥିବ କହିବା। କ'ଣ କହିବା? ପାର୍ଥିବ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ କରିବ? ସମ୍ବୋଧାର୍ଥେ। କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ସମ୍ବୋଧାର୍ଥେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି? ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା ଏଠି? ଭୂଷଣ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଭୂଷଣ କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ଭୂ ସୂକ୍ତ ଅଣ କରିବନି। ଅଣ କାହିଁ କରିବନି? ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନତ୍ୱବିଧି କାମ କରିଛି। ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିଲେ ନତ୍ୱବିଧି ନିୟମ କହିଥିଲି, ରୁ ର ସ ପରେ ଯଦି ନ ଥିବ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କରିବ? ଣ କରିବ। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ସ ଅଛି। ସ ପରେ ନ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବ? ଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ଭୂ ସୂକ୍ତ ଅନ କରିବ। ଭୂ ସୂକ୍ତ ଅନ ମାନେ କ'ଣ ହବ? ଭୂଷଣ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ବି। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ସୁରେଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ମାତ୍ର ପଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପଚାରିଛି ଏହା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? କହିଛି ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି କି? ଏଟା ତ ଦିଟା ବାକ୍ୟ ରହିଲାଣି, ହବନି। ଜଟିଳରେ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? କଣ୍ଡିସନ ରହିବ। ଯଦି ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ରହିବ। ମିଶ୍ରରେ 3-4ଟା ବାକ୍ୟ ମିଶିକି କରିକି ଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି କି? ଏଠି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଅବୟପଦ ଲାଗିଛି। କୋଉଟା? ମାତ୍ରଟା। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ପଦ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନିମିଳିତ। ନିମିଳିତ ତ ନାହିଁ, ଆମେ କହିପାରିବାନି। ନିମିଳିତ ଭୁଲ ଅଛି। ଦୂରୀଭୂତ। ଦୂରୀଭୂତ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଦୂରୀଭୂତରେ ନିହାତି ହର୍ଷେଇ ହବ। ଭୁଲ। କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କ'ଣ କରିବ? ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ କହୁଛି ଭବେଦିୟ। କ'ଣ କହିଛି? ଭବଦିୟ। ଭବଦିୟକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି କରିବା। କର ପିଲାମାନେ। ଭବତ ଯୁକ୍ତ ଇୟ କି ଦୀର୍ଘ ଲାଗିବ? ଦୀର୍ଘ ଲାଗିଛି। ଦେଖ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଲାଗିଛି। ଦିୟ ତ ପିଲାମାନେ ହବନି, ଇୟ ବି ହବନି। এই ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହବ। କୋଉଟା ହବ ପିଲାମାନେ କୁହ? ତାହେଲେ ନିହାତି ହେବେ, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଇ ଲାଗିଛି ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ଦୀର୍ଘ ଇ କରିବ। ଭବତ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ଇୟ। ବୁଝିଗଲା ଟି? ଇୟ। ବୁଝିଗଲା? ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ଆକାଶରୁ ଜଳବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଛି। କହୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଯଦି ପତିତ ହେଲା, ଆକାଶରୁ ତାରା ଖସୁଛି, ଆକାଶରୁ ଜଳବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କହିଛି ଅଧିକରଣ କାରକ କେତେବେଳେ କରିବ? ଗୋଟେ ସ୍ନାନ ବା ସମୟକୁ ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ କରିବ? ଅଧିକରଣ କାରକ କରିବ। କୋଉ କାରକ? ଅଧିକରଣ କାରକ। କରଣ କାରକରେ କ'ଣ କରିବ? କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପ୍ରଥମା, କର୍ମରେ ଦ୍ୱିତୀୟା, କରଣରେ ତୃତୀୟା। ମାନେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାମଟା ହୁଏ। ଏଠି ତ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ହଉନି। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାନ ଦେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଚତୁର୍ଥୀ। ମନେକର ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ଦେଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଲେ, ତାର କ'ଣ ହବ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ଯଦି ଆମେ ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦେବା, ଏଟା କ'ଣ? ଟେମ୍ପୋରାଲି ଦେଲେ ନା, ଏଟା କ'ଣ ହବ? କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଯଦି ପତିତ ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ଅପାଦାନ କାରକ କରିବୁ, ଯୋଉଟା ଆମର ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ କହିଛି। କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦାନାର୍ଥେ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଚତୁର୍ଥୀ। କ'ଣ ହବ? ଚତୁର୍ଥୀ। ଯୋଉ ପୁରସ୍କାରଟା ଦେଲେ, ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସେଲ୍ଫି ଗୋଟେ ଉଠେଇକି ଷ୍ଟାଟସ୍ ପକେଇକି ଆଣିବେ ହେରିକି? ସେମିତି କିଛି କରିବେନି ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କଲେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଲେ ନା, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯେହେତୁ ଦେଲେ ଏଟା କ'ଣ କରିବ? ଚତୁର୍ଥୀ। ଯଦି ଟେମ୍ପୋରାଲି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଦ୍ୱିତୀୟା। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ କରିବ ତାହେଲେ? ଚତୁର୍ଥୀ। ଅପସନ୍ ବି ହବ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ବିଦ୍ୟାଧନ। କ'ଣ କହିଛି? ବିଦ୍ୟାଧନ। ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଧନ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଧନ ପିଲାମାନେ? ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଧନ। ଆମେ ରୂପକଟା ଯେତେବେଳେ କରିବା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହଉଥିବ? ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତିର ସିମ୍ବଲ ରହୁଥିବ। କୋଉଥିରେ ରହୁଥିବ? ଆମର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ରହୁଥିବ। ଦିଗୁ ସମାସରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟେ ସମାହାରକୁ ବୁଝଉଥିବ। 5ଟା ଦିନର 3ଟା ଫଳର ସମାହାର ତ୍ରିଫଳା, 7 ଦିନର ସମାହାର ସପ୍ତାହ,
प्रथमे कौन रोथिबो संख्यावाचक रोथिबो लास्ट को समाहार वार्डटा रोथिबो सेमित तो हेलानी बहुब्रीहि कहले अलगा अर्थ को बुझेइबो गजानन क्या बुझाऊँ गणेश को बीणा पाणी क्या बुझाऊँ सरस्वती को बुझाऊँ बुझेलाटी अलग अर्थ को बुझाउथिबो किंतु कर्मधारय पिले माने कौन हबो विशेष्य सहित विशेषण हो किंबा विशेषण सहित विशेष्य मिसी करिकि थिले ताको हम कोन बोली कहिबा कर्मधारय समास बोली कहिबा ताले पिले माने हमर कोन करिवो विद्याधन कर्मधारय समास करिवो ऑप्शन सी होउछ तार राइट आंसर ओके कहिबा लोक महत नुहई महत सहिबा जन सहिष्णुताहीन बालक बालिका हुअन्ति क्रोधे अज्ञान ताले देख पिले माने कहिछि जेतिक छंद आसीबो छंद गुडाक आमे कोन करिवे पिले माने प्रथमे टिके अक्षर गुडाक गणिबो कोन करिवे पिले माने अक्षर गुडा टिके गणिबो ताले अक्षर गुडा गण कोन होउछि देखिबा ती देख जोटे कमा जाय जाय सेठी गोटे कोन हुए गोटे पाद हुए ताले एई जाय गोटे पाद एई जाय गोटे पाद दी पादर हमर गोटे पद हेछि 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20 ताले प्रथम पाद रहिला 20 टा 4 2 6 3 9 3 12 3 15 2 17 3 20 तଳ ପାଦରେ ବି 20 ଟା କହିଛି ଯୋଉଠି ଆମର ବଙ୍ଗଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ ଏଟା ଆମର କଣ କରିବ 20 ନଟବାଣୀ କହିଲେ କେତେଟା ପିଲେ କରିବେ ଆମର 12 କରିବ କଣ କରିବ 12 କରିବ ବୁଝିହେଲା ଟି ओके पिले माने देन देखो पचारुची वैज्ञानिक माने असिया कालर मसिया कौन करे पिले माने असिया कालर मसिया ए रूढ़ीटार अर्थ कौन असहाय सहाय कहले अंधर लौड़ी मूल्यहীन कथा कहले जो कथार मूल्य नाही असंभव कथा संभव हवा उष्ण धान गजा हवा असिया कालर मसिया होची हमर अति पुराना जोटा ताको हम कोन बोली कहबा असिया कालर मसिया बोली कहबा बुझेला ऑप्शन डी होची तार राइट आंसर ओके पिले माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची चिंता जलरे मनमीनतार बुड़ीला बोले बसी सती सीता हरिला दिनठू दैव ताहाकू छाड़िला एठी देख पिले माने गोटे रामायण गोटे कहानी एटा कहिछि एठी पिले माने कोन होउछि देख जेते बेले कोन करूछि चिंता जलरे मनमीनतार बुड़ीला बोले बसी सीता हरिला दिन ठारू दैव ताहाकू छाड़िला ताले कोन चिंता जलरे मनमीन माने मनटाकू का सहित मीन सहित जलटाकू चिंता सहित तुलना करा गला ना आमे यदि तुलना करा कहि किछटा पार्थक्य रुहे आमे जानि छै यदि किछटा उपमान उपमय मथरे पार्थक्य रहिला बा अभेद कल्पित होला कोन करे पिले माने रूपक अलंकार करिवो कोन करिवो रूपक अलंकार जदि उपमान उपमय मध्यरे किछटा सादृश्य कथित होला कोन करिवो उपमा अलंकार करिवो कोन करिवो उपमा यदि तर्कणा करा गला ताले कोन करिवो उत्प्रेक्षा जदि निहाती हेबे तर्कणा करा गले उत्प्रेक्षा उपमेय कोन उपमान कोन आमे जहाकू तुलना करूछे सेटा हला उपमेय कोन उपमेय जहा सहित तुलना कले सेटा कला कोन उपमान बुझिलाटी नेक्स्ट क्वेश्चन जिया पिले माने मनसीज यह गोटे केउ समासर अंतर्गत बोली पचारिछि कोन कहिछि पिले माने मनसीज मन रखिबो जो वाक्य रे हमर कोन होई जाय हमर सिंबलटा बा तार व्यास वाक्यटा ठीक से हेई पारे नाही ताको हम कोन बोली कहिबा ताको हम अलुक समास बोली कहिबा कोन कहिबा पिले माने अलुक समास बोली कहिबा मनसीज रे व्यास वाक्य जेहेतु करि होबो नाही ताको हम कोन कहिबा पिले माने अलुक समास बोली कहिबा यदि तत्पुरुष पचारे कोन करिवो तत्पुरुष रे जे कोनोसी भाबे निहाती भाबे गोटे हमर व्यास वाक्य बा विग्रह वाक्य रे प्रतिटी विभक्तिर गोटे चिन्ह रहुथिबो सिंबल गोटे रहुथिबो बहुब्रीहि तो अलग अर्थ को बुझेइबो विशेष सहित विशेषण मिसले हम कोन करिवो कर्मधारय समास करिवो तले ऑप्शन बी करिवो हमर राइट आंसर ओके तो बिना नाही अन्य गति तो बिना नाही अन्य गति हमर तो वाटा केउ विभक्ति युक्त होईछि बोली पचारुछि कोन करिवे पिले माने जे तो बिना कहिला हम को मानन को येथिले द्वितीय करिथान्ते तृतीय तो सिंबल नाही रेठार त मानन ठारे सप्तमी नाही तोर बिना एटा कोन तोर पचारिबो ना तोर बिना एतन जेतो अव्यय जुगे कला तो कोन करिवे पिले माने षष्ठी विभक्ति करिवो एटा र को बुझेबो ना रंकर माननकर तो कोन करिवो षष्ठी विभक्ति करिवो संबंध अर्थ रे बुझेइबो ऑप्शन सी हबो हमर राइट आंसर माघ मासरे बाघ परिचित हुए माघ मास रे कहिछि कर्ताकार कहले कर्ता को बुझौथिबो प्रथम विभक्ति कर्मकार कहले ता कर्मटा को बुझौथिबो द्वितीय विभक्ति अपादानकार करे
पंचम विभक्ति अधिकरण कौन बुझाउथिबो गोटे स्थान को बुझाउथिबो बा गोटे समय को बुझाउथिबो माघ मासटा गोटे समय को बुझेला रे ठारे मानक ठारे लागिछि ऑटोमेटिकली सप्तम विभक्ति तेणु कौन करिवे पिले माने अधिकरण कारक करिवो कौन करिवो अधिकरण कारक करिवो ओके। सन्निविष्ट शब्दर संधि विच्छेद कले कौन हम सन्निविष्ट कौन देख पे मैंने कही समयुक्त निविष्ट संयुक्त निविष्ट कि समयुक्त इविष्ट तो पे मैंने हेनी हम कि इविष्ट के हेनी तेणु कौन कर सम तो हेनी कौन कर समयुक्त निविष्ट कौन कर समयुक्त निविष्ट ऑप्शन ए हम आमर राइट आंसर ओके। आंक भितर केउटा शुद्ध शब्दटा को चिन्ह बोली पचारि कोटा आंक भितर ठीक शब्द बोली पचारि देख ताले पिले माने मरुद्यान मरुद्यान तो दीर्घ हम आशीषर तो हर्षे रहा कथा ताले पिले माने हृष्टपुष्ट रे हृष्टपृष्ठ ये भी तो भूल अच्छी कौन करेंगे पिले माने शिकार करिवो कौन करिवो शिकार शिकारटा हमर ठीक अच्छी ऑप्शन सी हमर ठीक अच्छी ओके पिले माने नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट कहूँ जिजीविषा यह आम बहुपद प्रकाश करवा कौन बोली पचारुची जानवर इच्छा पिला माने कौन जिज्ञासा आमको कौन पचारि जिजीविषा पचारि जय कर इच्छा कौन पिला माने जिज्ञासा कौन जिज्ञासा जानवर इच्छा जिज्ञासा आमर जी रहिबार इच्छा कौन कर जी रहिबार इच्छा हूँ पिला माने आमर जिजीविषा कौन जिजीविषा ऑप्शन ए हूँ आमर राइट आंसर ओके। पचारा एटा केउ अलंकार बोली पचारुची कलंक ही थाओ कलाकार कूले करई नेत्र रंजन स्वभावे सुंदर अंग को जगते न हुए किस मंडन ये पिले माने को अलंकार होमको पचारुची देख एटा पिले माने निहाती आमर गोटे मन रखि ये तो उत्प्रेक्षा अलंकार होनी रूप कथा तो नुह उपमा अलंकार भी नुह कहीं अभेद कल्पित होनी तर्कणा भी होनी सादृश्य भी होनी ये पिले माने देखिले आमर निहाती भाव गोटे अलग ऑप्शन देछि अर्थांतर न्यास एटा गोटे अर्थ को लेकिन बुझा जाइछि तेणु अर्थांतर न्यास तो सेमती अलंकार नाही अलंकार आमर दुई प्रकार शब्द अलंकार अर्थालंकार अर्थांतर न्यास नाही तेणु आमर ऑप्शन बी करदेव किंतु एई तीनटा जाक होउनी जेहेतु एटा करिवो होउथिले आमे एगुडा करनथाने केबे भी तेणु ऑप्शन बी करिवो राइट आंसर। एटा केउ छंदरे लिखित बोली पचारिछि चिरदिन दुख प्रहारे जर्जर पट शिष्य मुहि दुख गुरुंकर तुमको कही जेकोसी छंद देछि जदि तो प्रथम वन शॉट क्लास देख यदि वन शॉट क्लास न देखी केबे आंसर करिपरिबो नाही तले ओडिया रे पिले माने दीटा वन शॉट क्लास हेछि ऑटोमेटिकली देख से दीटा को आराम से क्लियर हे पारिबो गणि दियो केते अक्षर अछि 4 2 6 3 9 3 12 केते अक्षर पिले माने अछि 12टा अक्षर हमर जदि 12टा अक्षर थिबो आमे कोन करिया पिले माने ऊपर पदरे 12 तळ पदरे 12 4 4 8 4 12 यदि 12टा अक्षर थी आमर कौन कर पे मैंने मन रखी कही 12टा थी कौन कर नटवाणी करदेव कौन करदेव नटवाणी यदि 20 थी कौन करदेव बंगलाश्री कौन करदेव बंगलाश्री ओके आम कौन कर पे मैंने आमर ऑप्शन सी कर राइट आंसर ओके। पचारा हाथ संख्या दर्पण पचारि पारे पे मैंने रूढ़ी आमर केते प्रकार रूढ़ी हूँ आमर 3 प्रकार से क्रियायुक्त क्रियाहीन तुलनात्मक पद सहती रे लास्ट को यदि क्रियापद थिबो क्रियायुक्त क्रियापद नथिले क्रियाहीन यदि आमर गोटे परिवारटे लगी तेणु आम कौन करवा तुलनात्मक करवा हाथ संख्या दर्पण पचारि तेणु आम कौन कर जो लोकटार हाथ संख्या दर्पण तार अर्थ होछि पिले माने सुखमय दाम्पत्य जीवन कौन सुखमय दाम्पत्य जीवन ऑप्शन ए। जोरजार मूलकतार पचारि यह केउ प्रकार वाक्य बोली पचारि पिले माने कौन करिवो कही सरल वाक्य रे गोटे कौन थी आमर गोटे मात्र समाविका क्रिया थी जी वाक्यर परिसमाप्ति को बुझाऊ मिश्र तो 2-3टा वाक्य मिसई करके थी यौगिक कौन थी आमर ओ एवं किंबा मात्र एगुड़ाक लगी लगे तेणु कौन कर कंडीशन रहा आमर कौन कर जटिल वाक्य कर ऑप्शन डी कर राइट आंसर ओके। केउ शब्द रे आमर पिले माने ई प्रत्यय युक्त होइछि पचारुछि को शब्दटारे आंक भितर ई प्रत्यय लागिछि बोली पचारिछि देख ताले पिले माने आंक भितर कोठारे ई प्रत्यय लागिछि आसुर नाई तो कौमार भी नुह पौर भी नुह कौन कर पिले माने मधुर कौन करिवो मधुर रे आमर ई प्रत्यय लागिछि ऑप्शन ए। दुष्टि शब्द रे व्यवहृत होइथिबा कृत प्रत्यय
कही पिले माने यदि कृदंत कथा कहला धातु सहित कौन लगे पिले माने प्रत्यय धातु सहित प्रत्यय लगिले कृदंत शब्द सहित प्रत्यय लगिले कौन कहवा तद्धित बोली कहवा आम जो दृष्टि ये कौन लगी पिले माने दृश्यातु त प्रत्यय को प्रत्यय पिले माने ती नुह तो कौन करे पिले माने त प्रत्यय करिवो एटा ती प्रत्यय नुह एटा त हबो दृश्युक्त त बुझिलाटी ऑप्शन डी करिवो हला ऑप्शन डी पचारिछि सहित वाटा गोटे केउ प्रकार पद सर्वनाम बोले माने काहू कहवा जे आमर विशेष्य पदल जहाँ व्यवहृत हुए ताको आम कौन बोली कहवा सर्वनाम पद बोली कहवा विशेष्य कौन कहले क्या बुझेगा विशेषण जे विशेष पदर क्वालिटी को बुझाए ताको विशेषण बोली कहुए विशेष्य कहले ना को बुझेब अवय पद क्या कहवा जे स्थान काल पात्र जो जगार भी हेले भी केवल परिवर्तन हुए ना तेणु सहित वाटार अर्थटा जहाँ सेटा केवल परिवर्तन हम कि हेनी ताले कौन कर पे माने अवय पद कर कौन कर अवय पद ऑप्शन बी हम आमर राइट आंसर स्तुति चिंतामणि राइटर किए बोली पचारे किए पे माने राइटर आमर भीम भोई किए पे माने भीम भोई हेले राइटर सारला दास को क्यों उपाधि मिलता पचारि पारे कौन कर आदि कवि सारला दास कोटार राइटर आमर बिलंगा रामायण कथा कहू आमर महाभारत कथा कहू क्या बुझेब सारला दास को बुझेब जगन्नाथ दास अति बड़ी जगन्नाथ दास जे आमर कौन करते आमर भागवतर रचयिता कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जे आमर कवि सम्राट भाव में परिचित ताले आंसर कौन करेंगे पिले माने भीम भोई करिवो राइट आंसर ऑप्शन सी देन पिले माने पचारिला पचारिछि एटा गोटे केउ अलंकार कथा बोली पचारिछि देखो ताले पिले माने को अलंकार होछि आनंद प्रतिमा प्राय मनोहर मूर्ति युवती तिनी रूपरणे दली देव सेहु चारु चरणे सुर कामिनी आमे कहिछ यदि कौन रहिबो पिले माने अभेद कल्पित हला कौन करिबा रूपक अलंकार करिबा तर्कणा करा गले उत्प्रेक्षा अर्थांतर नाश किसी नाही ताले कौन करिबे पिले माने हमर बलिला कोन ताहले व्यतिरेक एटे व्यतिरेक अलंकार होछि व्यतिरेक माने कौन होते पिले माने हमर आधिक्य कथित होथिबो उपमान ठारू जदि उपमेयर कौन है आधिक्य कथित है ताको आम कौन बोली कहवा ताको आम रूपक सॉरी व्यतिरेक अलंकार बोली कहवा से कहूँ आनंद प्रतिमा प्राय मनोहर मूर्ति युवती तिनी रूपरणे दली देवसेहु चारु चरणे सुर कामिनी ये जो युवती मानकर चेहराटा को कौन हो जो सुर कामिनी मानकर चेहरा ठारू आधिक्य टी कथित होछि तेणु कौन हो व्यतिरेक अलंकार होछि ऑप्शन सी मल्ला घोड़ार टांक मापिबा जो घोड़ा मरी जाइछि तार आम टांक मापिबा ताले आम कौन करिया पिले माने इटा आम सावधान होई चलिबा एठी एभला किछ अर्थ बुझौछि कि नाइ ना वृथा चेष्टा करिबा एटा त एमिति होउनी कुहुडी परिया माने वृथा चेष्टा करिबा विषम समस्या भी नुह कौन करिवो असार कथारे जो कथार मूल्य नाही सेई कथारे मन देबा कौन करिवो ताले असार कथारे मन देबा ऑप्शन ए जिघृक्षा जिघृक्षा कहले पिले माने कौन बुझिया बोली पचारुछि ता अर्थटा कौन हो बोली पचारुछि मन रखिबो ग्रहण करिवार इच्छा होछि पिले माने जिघृक्षा कौन जिघृक्षा ऑप्शन बी होछि तार राइट आंसर पितृ मातृहीन दरिद्र बालकटी प्रत्यह विद्यालय आसी भल रूपे पढ़े पचारिछि पितृ मातृहीन दरिद्र बालकटी प्रत्यह विद्यालय आसी भल रूपे पढ़े क्यों प्रकार वाक्य मिश्र वाक्य केवल हेनी कहीं ये तीन चार्टा वाक्य आमर ना ये जटिल तो कंडीशन कथा किसी ना ओ एवं तो किसी लगी कि लगिनी आखि कान बुझी कौन कर पे माने आमर ऑप्शन ए करिवो सरल वाक्य है राइट आंसर बुझीपार ऑप्शन ए पचारिछि बैतरणी कौन करिछि आमर गोना शिकार बाहरी कही गोटे जगार जदि पतित है रू ठार मान ठार पतित होथिबो ताले आमर कौन करिवो पिले माने पतित होला जगार अपादान कारक पंचम विभक्ति करिवो कर्ता कारक केतेबेले हबो जेतेबेले जहा साहाय्य कामटा होथिबो माने प्रथम विभक्ति जहा कर्ता करे ताको आमे कहली कौन कहिबा कर्मकारक कहिबा जोटा आमर द्वितीय विभक्ति करणकारक काहा कहिबा आमर जहा साहाय्य कार्यटा हासिल हुए कलम रे लिखुची साइकेल रे जाउची पार्टी रे कहूची एटा आमर कोन हबो करणकारक एटा तले पिले माने कोन करिवो अपादान कारक करिवो जोठार पतित हुए ओके केउटा गोटे तद्धित प्रत्यय द्वारा गठित कहिची शब्द सहित प्रत्यय मिसिले कृदंत धातु सहित प्रत्यय मिसिले कौन करिवो पिले माने तद्धित एटा तले पचारिछि केउटा गोटे तद्धित शब्द बोली पचारिछि देखो गोटारे सॉरी उल्टा कहले कि धातु सहित प्रत्यय हेले कृदंत शब्द सहित प्रत्यय हेले तद्धित देख तपन सृष्ट योग्य तीन टाकर कौन अच्छी पिले माने निहाती आमर कौन अच्छी गोटे गोटे आमर धातु रही तेणु तीन कौन हे कृदंत किंतु पाद्य धातु अच्छी कि
ताको आमे कोन बोली कहिबा शब्द बोली कहिबा एटा कहबो शब्द आम तद्धित प्रत्यय बोली कहि परिबा ऑप्शन डी हबो हमर राइट आंसर ओके अतिथि मानकर खाइबा शेष होला कोन शेष होला खाइबाटा जो खाइबाटा पिले माने देइछि एटा कोन हैला अतिथि टी कर्ता की विशेष कहले काको बुझेबो अतिथि की सर्वनाम तो पिले माने के पिले हबनी विशेषण माने क्वालिटी को बुझेला एटा ताले कोन करिवो पिले माने क्रियापद करिवो कोन करिवो क्रियापद ऑप्शन सी बी हबो हमर राइट आंसर ओटा कार्य को बुझौछि आ पचारि पारे पिले माने मिश्र क्रिया पचारि पारे किंबा अमिश्र क्रिया पचारि पारे यदि देथिबो खाइबा खाइबार पचारि पारे हमकु खाइबाटा गोटे केउं प्रकार क्रियापद कौन करि परिबो अमिश्र क्रियापद करि परिबो यदि मिश्र क्रियापद पचारिला कौन करिबा हबो सेटा भोजन करिबा कोन हबो भोजन करिबा हबो पिपासारे कातर प्रतीक वृक्ष छाया विश्राम नहीं पचारि पिपासारे कहिछि कोन रे ठारे मानंग ठारे पिपासारा माने गोटे शोषर समय गोटे थाए ना कौन थाए पिले माने समय थाए तेणु एठा हमर कौन करिवो शोषर समय पीबार इच्छा पिपासा नहीं समय को तो बुझौनी तेणु आमर यदि रे ठारे मानंग ठारे आमे तृतीया करि परिबा किंबा सप्तमी करि परिबा जेतोटी समय को बुझेइला नाही तेणु आमर कौन करिवो पिले माने आमर तृतीया कर दबो कौन कर दबो तृतीया पिपासा गोटे समय को नुह पीबार इच्छा गोटे सेटा ना समय हबनी बुझेइला ननांग पांजीर राइटर के पिले माने आम ननांग पांजीर राइटर हेले फकीरमोहन सेनापति के फकीरमोहन सेनापति पचारि पारे माटी मठाल पुरस्कार पाई कि आमर ज्ञानपीठ प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले के पाइथिले पिले माने आमर गोपीनाथ महांती माटी मठाल पाई पाइथिले ऑप्शन सी किंतु ननांग पांजी कहले आमर कोन करिवो फकीरमोहन सेनापति करिवो ओके आंक भितरु केउंटा ठीक अछि बोली पिले माने पचारुछि केउ ऑप्शनटा ठीक अछि देखो ताले कोटा ठीक अछि आंक भितरु मंत्रिमंडल तो पिले माने हर्षई हबो केबेले हबोनी ध्रुवर तो पिले माने र फल लागिबो था लागिनी दुर्विसर तो हबोनी कोन करिवो ताले पिले माने प्रायश्चित कोन कहिछि प्रायश्चित करिवो ऑप्शन बी हबो हमर राइट आंसर नंदन नंदन शब्दर प्रकृति प्रत्यय कोन हो पिले माने पचारिछि देखो ताले जो नंदन वार्डटा हमकु देइछि नंदन वार्ड रे कोन अछि पिले माने प्रकृति प्रत्यय कले नंदीयुक्त अन्न तो केबेले हबोनी पिले माने नंदन तो हबनी नंदयुक्त अन्न तो हबनी नंदयुक्त अन्न करिवो कोन करिवो नंदयुक्त अन्न ऑप्शन ए हबो हमर राइट आंसर ओके अंतेवासी अंतेवासी की पिले माने हमर व्यासवाक्य करि परिबो अंतेवासी की भेले व्यासवाक्य करि हेबो नाही तेणु यदि व्यासवाक्य करि न पारिलो कहिछि तुमको कोन करिवो ताकू अलोक समास करिवो बहुब्री केते बेले करिवो केते बेले गोटे अलग अर्थ को बुझौथिवो केते बेले कोन करिवो बहुब्री समास करिवो विशेष्य सहित विशेषण मिसि करिकि थिले कोन करिवो कर्मधारय समास करिवो ताले पिले माने एठी हमर कोन करिवो अलोक समास करिवो ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा षष्ठ षष्ठटा को यदि संधि विच्छेद करिबा ताले को अर्थ रे कोन हबो बोली पचारुछि देखो षष्ठ रे कोन रहिबो सस युक्त त करिबा ना थ करिबा ताले निहते हेबो देखिले षष्ठ कहिले यदि षष्ठ थ करिथान्ते आमे कोन करिथान्ते त करिथान्ते किंतु से पचारिछि षष्ठ करिबा ना षष्ठ करियो माने कोन करिवो सस युक्त थ करिवो कोन करिवो थ ऑप्शन बी हबो हमर राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन फिले माने पचारुछि देखो तुला वीणार अंक भितरु राइटर के बोली पचारुछि मन रखियो पिले माने तुला वीणार राइटर होछि हमर जगन्नाथ दास अति बड़ी जगन्नाथ दास पचारि पारे स्तुति चितामणि कोन करिवो भीम बोई पचारि पारे हमकु आदि कवि सारला दास महाभारत राइटर के सारला दास अनेक लोक कोन करंती अनेक लोक संस्कृत जानि सुधा कहि पारंती नाही संस्कृत जानि कि मध्य कोन करंती पारंती नाही कहि पारंती नाही देखो पिले माने कहिछि जेदि हमर ओ एवं किंबा लागिथिबो हमर सेठी कोन हो पिले माने निहति हेबे यौगिक हबो कंडीशन तो नाही जटिल तो हबोनी मिश्र तो हबोनी तेणु कोन करिवो सरल वाक्य करिवो कोन करिवो सरल वाक्य ऑप्शन बी हबो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूछि गुफते सिना मु तते पचारुछि बळी पडिबारु व्यथा जो सिना वाटटा देइछि सिनाटा गोटे केउ प्रकार पद विशेष्य कहले हम काहा को बुझेबा विशेष्य कहले जणकर ना को बुझौथिबो ना को बुझेले विशेष्य तार क्वालिटी को बुझेले विशेषण
तार यदि विशेष्य पद बदल आम जहाँ व्यवहृत कले सेटा आम कौन हम सर्वनाम किंतु जनकर यदि जो पदटा केवल परिवर्तन हेनी ताको आम कौ पद बोली कहवा अव्यय पद सिनावाटा केवल परिवर्तन हम कि हेनी ना तेणु कौन कर अव्यय पद कर ऑप्शन डी देखु देख पे मैंने करी तेणु आंसर केवल आम देख निहाती भाव वन शॉट क्लास ओडियार जो दीटा होती से दीटा निहाती वन शॉट क्लास देख वन शॉट क्लास दीटा देखी सारा देखिए डाउट बोले रही आम जहाँ प्लानिंग वीडियो देख वन शॉट क्लास देख ऑटोमेटिकली सब आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो प्रैक्टिस सेट हो सब गुड़ाक करि पारिबो। नयन उज्ज्वल उज्ज्वल नयन उज्ज्वल कज्ज्वल लांजी अनाई दे गभीर जल में पशिले मीन भय को पाई कही कौन जिते बेले आम कौन रोटे सादृश्य कथित हेले आम कौन करिया पिले माने आम उपमालंकार सादृश्य कथा नाही आमर तो ये उत्प्रेक्षा भी होउनी कौन करिया पिले माने व्यक्तिरेक अलंकार करिवो कौन करिवो व्यक्तिरेक अलंकार करिवो। आंठू आड़ुआ निशाप ए रूढ़ीर अर्थ कौन बोली पचारि आंठू आड़ुआ निशाप अर्थ हूँ पिले माने आमर कौन ओलटा बुझामणा कौन करवा ओलटा बुझामणा को आम कौन कहवा आंठू आड़ुआ निशाप बोली कहवा ऑप्शन बी हम आमर राइट आंसर ओके। तार चाली बड़ सुंदर कौन कही चाली चालीटा पिले माने कौन चालीटा गोटे तार तो है कर्ता चालीटा बोले माने तार कौन तार गोटे कम ना यदि कम को कहला आम कौन कर कर्म कर कौन कर कर्मकार कर बुझेगाटी। तो बिना अन्य गति नाही मोर कौन कही तो बिना ये क्वेश्चन रिपीट होने माने क्वेश्चन आम कर अलरेडी पूर्व तोर बिना ना कौन बिना तोर बिना कौन कर षष्ठी विभक्ति प्रथम कहले आमर कौन थी रंग प्रथम कहले कर्ताकारक द्वितीय कर्मकारक तृतीय सप्तमी कहले आमर अधिकरण कारक। कहिबार इच्छा कौन कह पे मैंने जे कहवाक चाहूँगी दियो कहब ना आम कौन बोली कहवा कहिबार इच्छा हूँ विवक्षा कौन कहीपर विवक्षा बोली भी विवक्षा तो बुभुक्षा ना कौन एमती विवक्षा नुह बुभुक्षा हम एटा तो नाही आ बुभुक्षा आ। निघंच निघंचटा गोटे केउ प्रकार समास निष्पन्न पद बोली पचारुछु कोटा निघंचटा निघंचर पिला कम घंच अरण्य तही घंच अरण्य तही माने कौन हम पिले माने तो बहुब्री हेनी अलग अर्थ को बुझाऊँ कि अलग अर्थ बुझौनी ये तो समस्या निष्पन्न पद किसी भी ना दिगुत समाहार अर्थ को बुझौनी तो आराम से अवयभाव कर ऑप्शन चूज कर ऑप्शन बी हम आमर राइट आंसर। आंक भितर केउटा शुद्ध शब्द बोली पचारुछि कालिदास पिले माने कौन हम कालिदास हर्षे रहा कथा ना वैषम्यता वैषम्यता तो एमती भूल अच्छी श्रुत लिखन तो लेखा भूल अच्छी कौन कर पिले माने विकरण विकिरण कर विकिरण ऑप्शन बी हम आमर राइट आंसर। धारण शब्दटार प्रकृति प्रत्यय धारण कौन कर पे मैंने न केवल करनी कही रु र आ गोटे स तीन टा जाक पर यदि न थी कौन हम न हो कौ नियम अनुसार नत्वविधि नियम अनुसार तेणु ये कौन करदेव धार युक्त अन करदेव कौन करदेव धार युक्त अन करदेव ऑप्शन सी कर राइट आंसर ओके। निम्नोक्त मध्यरु केउटी तद्धित प्रत्यय द्वारा गठित आंक भितर केउटा तद्धित प्रत्यय होइछि कहिछि यदि शब्द सहित प्रत्यय मिसिला कौन हम तद्धित धातु सहित प्रत्यय मिसिले कृदंत ताल देख कोटारे शब्द सहित प्रत्यय मिसिछि देख आंक भितर केउटारे शब्द सहित प्रत्यय अर्ण शिष्ट क्लांत तीन टाकर कौन अच्छी शब्द अच्छी साम्य आमर कौन अच्छी शब्द को लेकिन ना तीन टाकर धातु अच्छी कि साम्यटा कौन अच्छी धातु अच्छी कि ना शब्द को नहीं सम शब्द को लेकिन बुझीगलाटी। गणी दियो छंद माने गणीदेव केतेटा आम रहुछि 2 6 3 9 3 12 12 थिले आम कौन करिवो नटबाणी करिवो बंगलास थिले 20 करिवो तेणु ऑप्शन ए करिवो राइट आंसर। वन शॉट क्लास देख आराम से गुड़ाक सियोर शॉट क्वालिफाई हेई परिवो माने हेई परिवो। हृषिकेश ये शब्दटीर संधि विच्छेद कले कौन हम बोली पचारुछि देख पिले माने हृषिकेश कौन हम हृषि का तो केवल हेनी दीर्घ केवल आम करवानी सॉरी ए तो केवल हेनी हृषिक युक्त ईश कौन कर हृषिक युक्त एस एस ईश्वर पिले माने ईश ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर। ऑलरेडी पिले माने एठी हमर वर्तमान कंपलसरी सरीला आउ किछि ओडिया क्वेश्चन अछि देखिबा हमर ओडिया क्वेश्चन आउ कौन कौन रहिला कड़े गला ओडिया क्वेश्चन हमर अच्छा देखिबा पिले माने ऑलरेडी पाखापाखि बाकी पिले माने एठी हमें 100+ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन कर सारे जदि तुम मान मन को निहाती हे गोटे यूजफुल रोचे क्लास तुम भल लगुच निहाती हे
ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବେ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ନିହାତି ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କ୍ଲାସ୍। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅଛିମାକୁ ଗଛିମା, ଅଛିମାକୁ ଗଛିମା ଏ ରୂଢ଼ିଟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଆଶା କରିବା କେବେ ହେଲେ ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେବେ ହେଲେ ହବନି, ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥିବା ବି ହବନି। କ'ଣ କରିବା, ଅଛିମାକୁ ଗଛିମା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତୁଳନୀୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। କ'ଣ କରିବା, ଅତୁଳନୀୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। ଅପସନ୍ ବି କରିବା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନିକଟରେ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଦେଖିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ସମ୍ମୁଖ ଅପୂର୍ବେ, ସୁନ୍ଦର ଯୁବକକର ଅଙ୍ଗବନ୍ତ କିସେ ଅନଙ୍ଗ ନଥବା ନରରୂପୀ ସୁଧାକର। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଜଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା, ତୁଳନା କଲା ବେଳେ ଆଧିକ୍ୟ କଥିତ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଧିକ୍ୟ କଥିତ ହେଉଛି ନା, ମାନେ ସୁଧାକରଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁବକର ସୁନ୍ଦରଟା ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅଧିକ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ ଅଳଙ୍କାର କରିବ। କ'ଣ କରିବ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ ଅଳଙ୍କାର। ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଲେ ରୂପମା, ସାଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ଆମର ଉପମା କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କେତେବେଳେ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ। ପଚାରିପାରେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାର, 3 ପ୍ରକାରର, ସଭଙ୍ଗ, ଅଭଙ୍ଗ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ସଭଙ୍ଗ ଆଉ କହିବା ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କଲେ ଶବ୍ଦ ସଭଙ୍ଗ, ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କଲେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଅଭଙ୍ଗ। ଯୋଉଠି ଦିଟା ଯାକ ଥିବ ସେଠି କ'ଣ ହବ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ଓକେ, ଯୁବତୀ ଜାୟା ଯାହାର, ଏହାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟିର ସମସ୍ତ ପଦ କ'ଣ ହବ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଯୁବତୀ ଜାୟା ଯାହାର, ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ପଦ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଯୁବ ଜାନି କରିବ। କ'ଣ କରିବ, ଯୁବ ଜାୟା ନୁହଁ, ଯୁବ ଜାନି କରିବ। କ'ଣ କରିବ, ଯୁବ ଜାନି। ଅପସନ୍ ସି ହବ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 3 କୁ 13 କରିବା, 3 କ'ଣ କରିବା, 13 କରିବା ବୋଲି କହିଛି। ତାମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ମାନେ ଅଲଣା କଥା, ନିଜ କଥା, ଏଟା କେବେ ହବନି, ସର୍ବନାଶ ଘଟିବା ତ ହବନି। କ'ଣ କରିବ ତାହେଲେ, ଠକିବା। କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଠକିବା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହବ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଦେଖ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି, ପାଣି ଗ୍ରହଣରୁ ବୁଝିଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ତୁମ୍ଭ ଉଦାର, ବାହୁଲ୍ୟ ମାତର କହୁଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ମୁନି କନ୍ୟା ହେ ଉଦ୍ଧାର। ଏଠି କ'ଣ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଉଛି। ପାଣି ଗ୍ରହଣର ଦିଟା ଅର୍ଥ ହବ, ଏଠି ମୁନି କନ୍ୟାର ବି ଅର୍ଥ ହବ ଦିଟା। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କରିବ। କ'ଣ କରିବ, ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କଲେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନତ୍ୱବିଧିର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ନତ୍ୱବିଧିର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ରୁ ର ସ, କ'ଣ ରୁ ର ସ ପରେ ଯଦି କ'ଣ ଥିବ, ନ ଥିବ, ନ ହବ। ଦାରୁଣରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦର୍ପଣରେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମ୍ରିୟମାଣରେ ର ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଅଛି, ତାମାନେ କ'ଣ ହବ, ଣ ବି ହବ। ଫେଡ଼ାଣରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବେ ଣ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଭାବେ ଣ ହେଉଛି। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଅଲଗା ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ସି ଟା ଆମର ଅଲଗା। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ଭୁଲ ନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ ଥିବ, ଠିକ୍ ଥିବ। ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଯଦି କହିବ ତ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ବୋଲି କହିବ। ତାପରେ କହୁଛି ସେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସବାନ୍ଧବ୍ୟ, ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବାନ୍ଧବ୍ୟ କହିପାରିବାନି। ପରିବାର ସହିତ ବାନ୍ଧବ୍ୟ ସହିତ କହିପାରିବା। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ତ କହିଲା ସବାନ୍ଧବ୍ୟ କ'ଣ, ସେମିତି ହବନି। ତୁମେ କାଲି ସଳରେ ଆସିବ, ସଳ ନୁହଁ ତ, ସଳ ଆସିବ ବୋଲି କହିପାରିବା, ସଳରେ ନୁହଁ, ସଳ କହିପାରିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ତାହେଲେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହବ। ତାଙ୍କର କାର୍ପଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ ତାହେଲେ, ଅପସନ୍ ଡି କରିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଗଣେଶ ତ ଭୁଲ, ତାଲବେଶ ହବ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ତଳେ ନ ଫଳ ଲାଗିବା କଥା। ପ୍ରତ୍ୟୟ ତ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଇୟ ଲାଗିବ, ଏକାର କଟିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ନିରୋଧ କରିବ। କ'ଣ କରିବ, ନିରୋଧ। ଅପସନ୍ ବି। 4ଟା ଅପସନ୍ ଖାଲି ଦେଖ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାହାରିବ ଆନ୍ସର। ବାଜଣା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ବାଜ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଣା। କ'ଣ, ବାଜ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଣା, ଅଣା ନା, ଏଠି ନା ହବନି, ନା ନୁହଁ କି ଆ ବି ନୁହଁ। କ'ଣ କରିବ, ଅଣା କରିବ। ଅପସନ୍ ଡି। ସନ୍ନ୍ୟବାସ, କ'ଣ କହିଛି, ସନ୍ନ୍ୟବାସ, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବାସ, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବାସ। ଦିଗୁ ହବ କି, ଏଠି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇଲା, ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝଉଛି କି, ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝଉନି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବନି, ଦିଗୁ ସମାସ କରିବନି। ବହୁବ୍ରୀ ଅଲଗା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି, ବୁଝଉନି ନା। କର୍ମଧାରେ ଏଠି ବିଶେଷ ସହିତ ବିଶେଷଣ ଅଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର, ମାନେ କ'ଣ ଷଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ, ତତ୍ପୁରୁଷ। ବୁଝିପାରିଲ, ଯୋଉଠି ବିଭକ୍ତି ପଦ ଥାଇକି ସମାସ ହଉଥିବ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ବି। ଓକେ, ଆଙ୍କ ବିନ୍ଦୁରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ତଦ୍ଧିତ ପଦ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ କ'ଣ, କୃଦନ୍ତ। କ'ଣ, କୃଦନ୍ତ। ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କହିବା, ତଦ୍ଧିତ କହିବା। କ'ଣ କହିବା, ତଦ୍ଧିତ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ତଦ୍ଧିତକୁ ବୁଝଉଛି, ମାନେ ଶବ୍ଦ ଥିବ। ଭଙ୍ଗୁର, ଜିଅନ୍ତା, ଛନ୍ଦଣୀ, 3ଟା ଆଗରେ ଧାତୁ ଅଛି। ଦୈପାୟନରେ ଆମର ଧାତୁ ଅଛି କି,
ଦଇପାରନା ଗୋଟେ କ'ଣ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ହେଉଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ଅପସନ୍ ଏ କରିବା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। କୁମ୍ଭାର ବୋହୂ ଛାଟିକି ନ ଗଲେ ମାଟିକି ଯାଉ, ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଛାଟିକି ମାଟିକି କୋଉଠିକି ବୁଝିଲା, ମାଟିକି ମାନେ କ'ଣ କରାଉଛି, ମାଟିକି ଯାଉ ବୋଲି କହୁଛି ନା। ଏଇଠି କ'ଣ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଛେ ଦାନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଥିବ ଆମର କ'ଣ କରିବ, ଦାନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିଲେ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବ ଚତୁର୍ଥୀ ଅର୍ଥରେ। ଏଠି ଦାନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି ନା, ମାଟିକି କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝିଲେ କହିଲେ ହେଇପାରିବ, କ'ଣ କରିବ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କରିବ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ନା ଦାନ ଅର୍ଥରେ। ଅପସନ୍ ସି କରିବ, ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ। ଥରକୁ ଥର, ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳିଆ ବୁଝିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ବିପ୍ସାର୍ଥ କରିବ। ଧନ୍ୟକାରୀ ମାନେ କ'ଣ ଖାଙ୍ଗ ଖାଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥିବ। ସମ୍ଭାବନା ମାନେ ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟି ରହୁଥିବ। ପଦ ବିକାର ମୂଳ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ବିନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ପଦ ବିକାର ମୂଳକ କହିପାରିବା। ହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ବିପ୍ସାର୍ଥକ କରିବ। ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ନାନାଦି ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଧରି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଧରି କହିଛି, କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଧରି। ଏ ଧରି କଥା କହିଲା, ଧରି ୱାର୍ଡଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମାପିକା କାହାକୁ କହିବା, ସମାପିକାରେ ଯୋଉଟା ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ଦେଉଥିବ, ମାନେ ବାକ୍ୟଟା ଟୋଟାଲି ଏଣ୍ଡିଂରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିବ। ଧରି 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 ମାନେ କ'ଣ ଏଣ୍ଡିଂ ସବୁ ବୁଝଉଛି, ବୁଝଉନି ନା, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ଅସମାପିକା। ମିଶ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିଲେ ମନେକର କାଟିବା, କ'ଣ କହିଲି କାଟିବା, କାଟିବାଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ଅମିଶ୍ର। କର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ମିଶ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ, ବାକ୍ୟ ଏଣ୍ଡିଂରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ସମାପିକା, ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟଟା ଏଣ୍ଡିଂର ସୂଚନା ଦଉନଥିବ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ଅସମାପିକା। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ଦେଲେ ମିଶ୍ର, ସରି ଭୁଲ କହିଲି, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ଦେଲେ ଅମିଶ୍ର ମାନେ କାଟିବା। ଆମେ ଲେଖିବା କର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଠନର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ, ଯଦି, ତେବେ, ଯେହେତୁ, ସେହେତୁ କହିଛି। କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ମାନେ କ'ଣ କରିବ ସେଠି ଆମର ନିହାତି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କରିବ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ସରଳ, ଓ ଏବଂ କିମ୍ବା ଲାଗିଥିଲେ ଯୌଗିକ, 3-4ଟା ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ମିଶ୍ର। ମିଶ୍ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେତେ ପଚାରେନି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା, ଦେନ୍ ପଚାରିଲା କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ, କେମନ୍ତେ ସରି ହେବି ତୋର ନଳିନ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଦେଖ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆମେ କହିଛି ଏଇଟା ତ ଅର୍ଥଳଙ୍କାର କେବେ ହେଲେ ହବନି, ଏଗୁଡ଼ାକ ହବ କି ଅର୍ଥଳଙ୍କାର ମାନେ, ହଁ ହବ 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 ରେ ଭାଇ, ହବ। ଏଠି ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହବ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ନିଜେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ କବିତା ଲେଖାଯାଇଛି, କବି ନିଜର ଆତ୍ମାଟାକୁ କାହା ସହିତ, ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଏଠି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମର ରାଇଟର ନା କ'ଣ ଏଠି, ହଁ ପଦ୍ମ ରାଇଟର କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। କବି ନିଜର ଆତ୍ମାଟାକୁ କବି ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି ପାପ ଗର୍ଭରୁ ତିଆରି ହେଇକି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ସେମିତି ତୁ ଯେଉଁ କଳୁଷ ପଙ୍କରୁ ତିଆରି ହେଇଛୁ। ଏଠି କ'ଣ କବିଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ପଙ୍କର ଆତ୍ମା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି ନା, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିବା। ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କହିପାରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଅତିଥି ଖାଇଲେ, ଅତିଥି କ'ଣ କଲେ ଖାଇଲେ, ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ଅତିଥି ଭୋଜନ କଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତ, ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥି ଖାଇଲେ, ଖାଇଲେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରିଲ, ଖାଇଲେ କହିଲେ ଅମିଶ୍ର, ଭୋଜନ କଲେ କହିଲେ ଲମ୍ବେଇକି ଲେଖିଲେ ମିଶ୍ର। ଓକେ, କର୍ମ ଧାରଣ କଲେ ଅକର୍ମକ, ଆଉ ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ସୂଚନା ଦେଲେ ଅସମାପିକା। ଓକେ, ମହାବାତ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି କି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯୌଗିକ ଓ ଏବଂ ଲାଗିଛି, ଲାଗିନି, କ'ଣ କରିଦେବ ସରଳ ବାକ୍ୟ କରିଦେବ। କ'ଣ କରିଦେବ ସରଳ ବାକ୍ୟ କରିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେଉଁଟାରେ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଦନ୍ତସ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ହବ ମୁଦିନେଶ ହେଉଥିବ, କ'ଣ ହେଉଥିବ ମୁଦିନେଶ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ବୋଲି କହିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ହଉ, ଔଷଧ ହଉ, ବିସୂଚିକା ହଉ, 3ଟା ଯାକରେ ନିହାତି ଭାବେ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସାଦରେ ଆମର କ'ଣ ନା, ପ୍ରସାଦରେ ତ ର ଲାଗିଥିଲେ ରୁ ର ସ, ପ୍ରସାଦ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ବିସୂଚିକା ୱାର୍ଡଟା କାମ କରିବନି, କୋଉଟା ପିଲାମାନେ ବିସୂଚିକାଟା, ପ୍ରସାଦ କାମ କରିବ ନିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିସୂଚିକାଟା କେବେ କାମ କରିବନି। ରୁ ର ସ ପରେ ଆମର ନ ଥିଲେ ନତବିଧି ହୁଏ। ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ବି କ'ଣ ହବ ଆମର ର କାର ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତସ ଥିବ, ଏଇଟା ଆମର ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ହଉନି, ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଛି ଏଇଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ। କୋଉଟା ଅପସନ୍ ଡିଟା ଆମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଡିଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟକୁ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଦେଖ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକେ
ପଚାରିଛି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ ଭାଇ? ଯାତ୍ରୀ ମାନେ କହିପାରିବା, ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଦିଟାକ ରହିବନି। ସପରିବାର ସହିତ ନୁହଁ, ସପରିବାର ତା ସହିତ କ'ଣ ଆଉ? ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ। ଗଣେଶରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ? ଗଣେଶରେ ତାଲବେଶ ରହିବା କଥା, ସେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମର? ଗଣେଶରେ ମୁଦିନେଶ ଦେଇଦେଇଛି ଆମକୁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ଶିକ୍ଷକ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହିଲେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି କରିବା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଅପସନ୍ ସି। ପଚାରିଛି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖ କୋଉଟା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ? ପରିଷ୍କାରଟା ଦେଖ, ପରିଷ୍କାରଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ? ଶୁଦ୍ଧ ହବ? ଶୁଦ୍ଧ ହବନି। କୋଉ ସଭା କଥା? ମୁଦିନ ସଭା କଥା, ଭୁଲ ଅଛି। ପୌରୋହିତ୍ୟ ନୁହଁ, ଅମ୍ୟରେ ହର୍ଷେଇ ହବ ପିଲାମାନେ। ସୁଷମା କରିବ, କ'ଣ କରିବ? ସୁଷମା। ଅପସନ୍ ବି ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ରଗତ ନିରଭେଦି କିମ୍ବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ରଗତ ନିରଭେଦି କିମ୍ବା ଉଠେ ଐରାବତ କହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଧିକ୍ୟ କଥିତ ହେଲା ଉପମାନ ଠାରୁ ଉପମେୟ, ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ରଗତ ଯେଭଳି ଭାବେ ଚଢ଼େଇକୁ କାହା ସହିତ? ଐରାବତ ହସ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? କ୍ୱାଲିଟିଟା ବଢ଼ିଲା ନା। ଯେହେତୁ କ୍ୱାଲିଟି ବା ଆଧିକ୍ୟ କଥିତ ହେଲା, କ'ଣ କରିବ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଯମକ ମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଏ ଶୋଭିତ। କରିପାରିବ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀ, ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ତିନିଟା ଯାକ ପଦ ଲାଗିଲା। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କେତେବେଳେ ହବ? ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ। କାହା କାହା ଭିତରେ? ଉପମାନ ଉପମେୟ ଭିତରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କେତେବେଳେ ହବ? ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କରିବ। ଅପସନ୍ ଡି ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ଜାଣିଛ ତ, ଆଉ କରିବ ଆଉ କ'ଣ? ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ। ଉପବନ ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ଉପବନରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଉପବନ ୱାର୍ଡଟା ଦେଲା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ? ସମାହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବ। ଏଠି ସମାହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି? ବୁଝଉନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ବହୁବ୍ରୀହି, କ'ଣ ବୁଝଉଥିବ? ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝୁଥିବ, ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛି। ଏଠି ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ କଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସିମ୍ବଲ କିଛି ରହୁଛି? ରହୁନି ନା। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ଅବୟଭାବ ସମାସ କରିବ। ଗୋଟେ ଅବୟ ପଦକୁ ନେଇକି ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି। କାହାକୁ ନେଇକି? ଅବୟ ପଦକୁ। ଉପ ଲାଗିଛି ନା, ଅବୟ ପଦ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ସମୟରେ ତ ଆଉ ଦାଉ ସାଧନାରେ ଭାଇ, ଦାଉ ସାଧନା କ'ଣ କହିବା? ତାହେଲେ ଦାଉ ସାଧିବା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଅପସନ୍ ଡି ହବ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ଡି। ଶିଷ୍ୟ, ଶିଷ୍ୟ, ଶିସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଶିସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ, କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ଶିସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ କରିବ କି ଇୟ କରିବ? ଶିସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ କଲେ ତ ହବନି। ଶିଷ୍ୟ ୟ ଦେଇଛି ନା, ୟ ଯଦି ଦେଇଛି ଇୟ ହବ ନା ଇୟ ହବ? ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜାଣିବ ଇୟ ହବ କି ଇୟ ହବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟା ଶିସ୍ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ହବ। ଇୟ। ଅପସନ୍ ଡି। ଅପସନ୍ ଡି ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶିସ୍ ଯୁକ୍ତ ଇୟ। ଅନୁରୂପ କେଉଁ ସମାସର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଅନୁରୂପ, ଅନୁରୂପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅନୁ ୱାର୍ଡଟା ଲାଗିଛି। ଅନୁଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ସମାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଲେ ଦିଗୁ, ସମାହାର ନାହିଁ। ଏଠି ବିଶେଷ ସହିତ ବିଶେଷଣ ବି ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଲାଗିଛି ତ ଅନୁ। ଆଉ କ'ଣ? ଅବୟପଦ ଫାଷ୍ଟରୁ ଥିଲେ ଅବୟଭାବ ହବ। ଆଉ କ'ଣ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଅବୟପଦ ଅଛି ମାନେ ଅବୟଭାବ ହବ। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ତଦ୍ଧିତ ପଦ ବୋଲି ପଚାରିଛି। କହିଛି ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବ? ତଦ୍ଧିତ। ଗାୟକ, ଭୂଷଣ ଭୂଷ, ଉଠାଣି ଉଠୁ, ଗାୟ ଗାଏ, କ'ଣ ଅଛି? ତିନିଟା ଆଗରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି? ତିନିଟା ଆଗରେ ଧାତୁ ରହିଛି। କୌଶଳରେ ପିଲାମାନେ ଧାତୁ ଅଛି। କୌଶଳରେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନେଇକି? ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ହେଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବ। ସମ୍ପଦ କାଳେ ସର୍ବଶେଖା ବିପଦ ନଦିଅନ୍ତି ଦେଖା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗର ଟାଇମକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଯେଉଁ ରେସ୍, ବିପଦ ମାନେ କ'ଣ? ସମୟକୁ। ତୃତୀୟା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆମର ଗୋଟେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାମଟା ହୁଏ, ମୁଁ କଲମରେ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି, ଯାହା ସାଥିରେ କାମଟା ହୁଏ ତାର କ'ଣ ହୁଏ? ତୃତୀୟା। ଚତୁର୍ଥୀ କେତେବେଳେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାନ ଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଚତୁର୍ଥୀ। ଷଷ୍ଠୀ କହିଲେ ସମ୍ବୋଧ ଅର୍ଥରେ ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ବୁଝୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମୀ ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ଥାନକୁ କିମ୍ବା କାଳକୁ। ସମୟକୁ ବୁଝିଲା ନା, କାଳକୁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କରିବ। ଅପସନ୍ ଡି କରିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। आहे ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ପଚାରିଛି। आहे ୱାର୍ଡଟା କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝେଇଲେ। ହେତୁବୋଧକ କାରଣ ହେତୁକୁ ବୁଝୁଥିବ। ସମ୍ବୋଧନ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିବା? ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି ନା, ଭାବ କରିବନି। ଏଠି ଭାବ ଦେଖଉନି କିଛି। ଏଠି ସେ ଭାବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ? ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ କରିବ। ଅପସନ୍ ସି କରିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ। କଥା ପକାଇବା, ବାହାଘର ପାଇଁ କଥା ପକାଅ, ତା ମାନେ କ'ଣ? ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା। କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା। ଅପସନ୍ ଡି କରିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ।
ତର୍ଦୁର ରବ ଶୁଣି ନୀରବ ପିକ ମୁକ ମୂଢ଼ ସଭାରେ ମୁକ ଯଥା ଧାର୍ମିକ। ତର୍ଦୁର ରବ ଶୁଣି ନୀରବ ପିକ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ସେ କହୁଛି ତର୍ଦୁର, ତର୍ଦୁର ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବ, ଜୀବର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ଯେଭଳିଆ ପିକ, ପିକ ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ହେଇଯାଉଛି, ପିକ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଶୁଆ ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ହେଇଯାଉଛି, ସୁକ ମାନେ ଶୁଆ, ପିକ ମାନେ କୋଇଲି, କୋଇଲି ଯେମିତି ନୀରବ ହେଇଯାଉଛି, ମୂଢ଼ ସଭାରେ ମୂର୍ଖ ସଭାରେ ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାଏ, ମୁକଟା ଯେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେଇକି ବସେ ସେଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ବୋଧେ ହବ ପିଲାମାନେ, କାଉର ରାବ ଶୁଣିକି ଯେମିତି କୋଇଲି ନୀରବ ହେଇଯାଉଛି, ମୁକଟା ସେମିତି ଗୋଟେ ମୂଢ଼ ସଭାରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାଏ, ନୀରବ ହେଇକି ବସେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲା ନା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଳନା କରାଗଲା, ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କରିବ। ଅପସନ୍ ଏ। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କହିଲେ ଆଧିକ୍ୟ, ବ୍ୟତିରେକ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହୁନଥିବ, ଶ୍ଲେଷ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କିମ୍ବା ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରିବା। ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯଥାଶକ୍ତି, ସେମିତି ଅର୍ଥକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାର୍ଥ କ'ଣ କରିବ, ଯଥାର୍ଥ କରିବ। କ'ଣ କରିବ, ଯଥାର୍ଥ। ଅପସନ୍ ଏ କରିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଏ। ମାସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଶିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମାସ ମାନଙ୍କରେ, ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ସ୍ଥାନକୁ ସମୟକୁ ବୁଝିଲେ କ'ଣ କରିବ, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କରିବ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ। ତୃତୀୟ କେତେବେଳେ ହବ, କରଣକାରକରେ, କର୍ତ୍ତାକାରକରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି। କ'ଣ କରିବ, ଅପସନ୍ ଡି କରିବ। ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ, କ'ଣ କହିଛି, ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ। ଏ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁଟା ପିଲାମାନେ ବୁଝଉଛି, ଏ ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁଟା ତତ୍ପୁରୁଷ ତ ହବନି, କେତେବେଳେ ଆମର ଲାଗିଛି କି ସିମ୍ବଲ ଲାଗିଛି କି, ସିମ୍ବଲ କିଛି ନାହିଁ, ତତ୍ପୁରୁଷ ହବନି। ଏଠି ବିଶେଷ ସହିତ ବିଶେଷଣ କିଛି ଲାଗିଛି, ବିଶେଷ ପଦ କିଛି ଏଠି ନାହିଁ। ଦିଗୁ ସମାହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ା ପରି ମୁହଁ ଯାହାର, କ'ଣ କହିବା, ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ବୋଲି କହିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଲା ନା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଲଗା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ କରିବା, ବହୁବ୍ରୀହି କରିବା। ଗଜାନନ, ବୀଣା ପାଣି, ତା ସହିତ ଆମେ କରିପାରିବା ଦଶାନନ କରିପାରିବା, ବହୁବ୍ରୀହି, ରାବଣକୁ ଯିଏ ବୁଝାଏ। ପଚାରୁଛି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟାରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟାରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ, ହଳ ଯୁକ୍ତ ଇଆ, ଇଆ ଇଆ ଇଆ, ମାଟ ଯୁକ୍ତ ଆ, ମାଟି ଯୁକ୍ତ ଆ, କ'ଣ ମାଟି ଯୁକ୍ତ ଆ, ମାଟିଆ। କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ଏ କରିବ। ଏ ସବୁ ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ତିନିଟା ଆଗ, ଅପସନ୍ ଏ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଲିନ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, ଲି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଲାଗିଛି କି ନ ଲାଗିଛି କି ତ ଲାଗିଛି କି ଇନ୍, ହର୍ଷେଇ ନା ଦୀର୍ଘଇ, ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର, ଲି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ କରିବ ନା ତ କରିବ, ଇନ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କରିବ, ଇନ୍ କରିବ। ଅପସନ୍ ଏ କରିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ଏ। ପଚାରିଛି କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୱବିଧି ନିୟମକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଗୋଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ ହବନି, ଆମ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୱବିଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବିସର୍ଗ ଲାଗିଥିଲେ ବି କାମ କରିବନି, ଆଉ ଯଦି ଆମର ହର୍ଷେଇ ରହିଥିବ ବି କାମ କରିବନି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। କ'ଣ କରିବ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ନାଟକ ଆଜିର। ଅପସନ୍ ବି ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାନ୍ଧ ଲଗାଇବା, କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଟିକେ କାନ୍ଧ ଲଗେଇ ଦିଅ। କାନ୍ଧ ଲଗାଇବା ମାନେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ। କ'ଣ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା। ବାଧ୍ୟ କରିବା, ବାପରା ଢିଙ୍କି କିଳ, ବାଧ୍ୟ କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ଅପସନ୍ ସି କରିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଇନ୍ଦ୍ରାୟୁଧେ ତାର ଅଧବିମ୍ବ ନଭେ ଯେଉଁ ତୁଳନା, ତହୁଁ ବଳି ଇନ୍ଦୁ ସଙ୍ଗେ ସୁନ୍ଦରୀର ତୁଳା ଅଲଣା। ଏଠି କ'ଣ କରାଗଲା, ନିହାତି ଭାବେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା। ଯଦି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର କରିବା। ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କହିବା, ଯଦି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ କହିବା, ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିବ। ସେ ଚୋରି କରିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା, ସେ କ'ଣ କଲା, ଚୋରି କରିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯଦି ତେବେ ଲାଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଛି, କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ନାହିଁ, ଓ ଏବଂ ଲାଗିଛି, ଲାଗିନି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ, ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଲାଗିଲା, ପାଇଲା, ବୁଝିଗଲାଟି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ, ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଏ। ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଲାଗିଛି, ପ୍ରତି ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରାଗ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡଟା ଲାଗିଲା, ପ୍ରତି ମାନେ କ'ଣ କଲା, ଏଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କହିଛି, ପ୍ରତି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡଟା ଲାଗିଥିବ ଭାବକୁ ବୁଝେଇଲେ ଭାବବୋଧକ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧକ ମାନେ ତାଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷକୁ ବୁଝଉଥିବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହବ ମାନେ ହବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ, ପଦ୍ୟାନୟ ଅବୟ ପଦ। କେଉଁ ଅବୟ ପଦ, ପଦ୍ୟାନୟୀ ଅବୟ ପଦ। ଅପସନ୍ ଡି ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
ପିଲାଟି ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିଛି କଣ କରିଛି ଶୟନ କରିଛି ଯଦି ପିଲାମାନେ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଶୋଇଛି ଏଟା କୋଉ କ୍ରିୟାପଦ କରିଥାନ୍ତା ଶୋଇଟା ହବ ଅମିଶ୍ର ଶୟନ କରିଛି ମିଶ୍ର କ୍ରିୟାପଦ ଆମର ଏଟା ପଚାରିଛି ଶୟନ ୱାର୍ଡଟା ତାହେଲେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପିଲାଟାର କ୍ରିୟାପଦ କରିବ କଣ କରିବ କ୍ରିୟାପଦ କରିବ ଅପସନ ବି ହବ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଦେଖ ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବାରାଣସୀ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ତ କଣ ହବ ପ୍ରାଚୀନତମ ତ କହିଲା ସବୁଠାରୁ କଣ ଲାଗିବନି କୋଣାର୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପୀର ନିର୍ମାଣ ପାଟବତା ନୁହଁ ତ ପଟୁତା ହେଇପାରିବ ଏଟା ବି ତ ଭୁଲ ଅଛି। ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଆକୁମାରୀ ନୁହଁ ହିମାଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ ଆକୁମାରୀ କଣ କହିବନି ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ଅପସନ ବି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ବି। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ୱାର୍ଡଟା ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଶାଳୀ ପୂଜାସ୍ପଦ ଉର୍ଦ୍ଧ ତ ଭୁଲ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଦୀର୍ଘ ହବନି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଶାଳୀରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଆମର ଠିକ ହବନି କଣ କରିବ ତାହେଲେ ପୂଜାସ୍ପଦ କରିବ କଣ କରିବ ପୂଜାସ୍ପଦ ଅପସନ ବି ହେଲା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ କଣ ହୁଏ ବାସେ ବିଛୁଆତି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡା ହୁଏ ଏଟା ପିଲାମାନେ କୋଉ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଦେଖ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ ରହୁଛି ଏଠି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ଓ ବିଛୁଆତି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡା ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ ରହିଲା ନିହାତି ଏବେ କଣ୍ଡିସନ ରହିଲା କି କଣ୍ଡିସନ ରହିଲେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହବା କଥା ଏଠି କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସମବାୟ କ୍ରିୟା ବି ନାହିଁ ତେଣୁ କଣ କରିବ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କରିବ ଏଠି ଓ ଲାଗିବ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ଓ ବିଛୁଆତି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ ଅପସନ ଏ କରିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସବୁଟି ମିଛ ହରିନାମଟି ସତ କଣ ପଚାରିଛି ସବୁଟା ମିଛ ହରିନାମଟା ସତ ଏ ଯୋଉ ସବୁ ୱାର୍ଡଟା ଦେଲା ସବୁଟା ଗୋଟେ କଣ ବୋଲି ପଚାରିଲା ଅବୟବ ତ କେବେ ହବନି ଅବୟପଦ ହବ କି ସବୁଟି ମାନେ କଣ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଝଉଛେ ନା ବିଶେଷ ମାନେ ନାଁକୁ ବୁଝିବ ସେ ତ ହବନି ବିଶେଷର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ବୁଝିଲେ ବିଶେଷଣ ବି ହବନି ଏଠି ସର୍ବନାମ ହବ କଣ ହବ ସର୍ବନାମ ପଦ ବୋଲି କହିବା ପଚାରି ପାରେ ସବୁ ୱାର୍ଡଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ତା କଣ ବୋଲି କହିବ ସମୁଚୟ ବାଚକ କହିବ କଣ କହିବ ସମୁଚୟ ବାଚକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଟା ବୁଝେଇଲା ତେଣୁ କଣ ହବ ସର୍ବନାମ ପଦ ହବ ଅପସନ ସି। ନିରର୍ଥକ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଯାହାର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଲା ତାହେଲେ ଆମର କଣ କରିବ ନାହିଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ କରିବ କଣ କରିବ ତତ୍ପୁରୁଷ ନ ତତ୍ପୁରୁଷ କରିବ ଅପସନ ସି କରିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲ ଅପସନ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ସଟା ବଟା କରି କଣ କହିଛି ସଟା ବଟା କରି ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ ସଟା ବଟା କରି ମାନେ ଆମେ ଯେ କୌଣସି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଦେବା କୌଣସି ମତେ କଣ କରିବ କୌଣସି ମତେ ଅପସନ ବି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟାରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁଟାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଗବ୍ୟ ଗବ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ବୈଦ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ବୈଦ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ବୈଦ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ବୈଦ୍ୟ ଅପସନ ସି କରିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ ପଚାରିଛି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି ଦେଖ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଚାକିରି କହିଲେ ଦିଟା କଥା ହର୍ଷେଇ ହବ ଭରସା ଦନ୍ତସ୍ୱର ଏହା କଥା ଉପତ୍ୟକା ନୁହଁ ଉପତ୍ୟକା ତ୍ୟାକା ନୁହଁ କଣ କରିବ ସାରଥୀ କଣ କରିବ ସାରଥୀ ଅପସନ ଡି କରିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ ଯିଏ ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିବା ରୂପର ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁରୂପ ବୋଲି କହିବା କଣ କହିବା ଅନୁରୂପ ରୂପର ଏକା ରୂପ କହିଲେ କଣ କରିବ ପ୍ରତିରୂପ କରିବ କଣ କରିବ ପ୍ରତିରୂପ ରୂପକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯଥାରୂପ କଣ ଯଥାରୂପ। ଭୁଲ ନଥିବ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଚିହ୍ନା ମାନେ କୋଉଟା ଯୋଉଟା ଠିକ ବାକ୍ୟ ହେଇଥିବ ଆଉ କଣ ଭୁଲ ନଥିବ ମାନେ ଠିକ ହେଇଥିବ ଦେଖ ତାହେଲେ କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ସବାନ୍ଧବେ ନୁହଁ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ତା ସବାନ୍ଧବେ କଣ ଗୌତମ ମୃତ ଶବକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ମୃତ ଶବକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ତ ଠିକ ଅଛି ମୃତ ଶବକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଇଏ ବି ତ ଠିକ ଅଛି ଏଟା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ଦ୍ୱାରା ଜାତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୁଏ ଇଏ ଠିକ ଅଛି ଏ ଦିଟା ପିଲା ଠିକ ଅଛି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ତ ଠିକ ହବ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁ ଯୋଜନା ମାନ ଦେଇଛି ମାନ ତ ହବନି ବହୁ ଯୋଜନା କରିବା ଯୋଜନା ମାନ କରିପାରିବା ଏଇ ଦିଟା ଠିକ ଅଛି ଅପସନ ବି କୁ ସି। ରମଣୀୟରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି ରମଣୀୟ କଣ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ ରମ ଯୁକ୍ତ
रमण युक्त इय अन्य नुह रमण युक्त इय प्रत्यय करिवो को प्रत्यय करिवो इय ना अन्य इय तो रमण युक्त इय रम युक्त अन्य कौन करिवो रम युक्त अन्य प्रत्यय करिवो को प्रत्यय करिवो अन्य ऑप्शन बी हो राइट आंसर इय नुह ऑप्शन बी हो हमर राइट आंसर सतींक तमसा अंकरे घेनी स्नेह आलंगिला तरंग करे एटा को अलंकार हेछि बेली पचारुछि ए कोन होछि जेमिति सतींकु तमसा नदी आलिंगन करथिला तार तरंग रूपक करे एटी कोन किछटा पार्थक्य रहउछि ना माने सतींकु तमसा नदी आलिंगन जेमिति कला एटी जति पार्थक्य किछि रहिला त हमर कोन कहउछि रूपक अलंकार हबो रूपक अलंकार स्वाभाविक भाव में आंक भितर क्यों वार्ड न हो पचारे स्वाभाविक माने जो नत भितर रूल कम करनी ऑटोमेटिकली से जगह न हो पार को जगह पे माने लवण लवण वार्ड स्वाभाविक भाव में आगरू न अच्छी माने न अच्छी केवल आम चेंज करि परिबा नाही पे मैंने 1 आवर क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हेलानी निहाती भाव जदि तुमको निहाती क्लास भल लगुच एटलिस्ट गोटे गोटे शेयर निहाती कर ता सहित जेकोसी ग्रुप रे एक्टिव अच्छे शेयर करी निहाती लाइक करने संकुचित मनोबोध करूँ ना समस्त जब यूजफुल रोचे गोटे गोटे लाइक शेयर निहाती बनता है मंदिरटा 2 वर्ष तोला है केते वर्ष रेड ठारे मानक ठारे कही सप्तम विभक्ति कि समय को बा काल को बुझाउथिबो कौन करिवो सप्तम विभक्ति करिवो ऑप्शन ए करिवो हमर राइट आंसर बुझिहेला नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची सरे रसे षटपद सारसी रसरे बुले सदा लबस्त्रे नोहिका पासरे एटा को अलंकार हेछि बोली पचारुछि को अलंकार पिले माने देखो गोटे स स स तीनटा स र बारंबार यूज स स स स एटे कोन हेछि ल ल र यूज हेछि बारंबार आमे जानि छै कोन गोटे हमर व्यंजन वर्ण बारंबार पद भितर आवृत हुए आमे कोन करिवा अनुप्रास अलंकार करिवा अनुप्रास अलंकार होछि 5 प्रकार छेकानुप्रास वृत्त्यानुप्रास श्रुत्यानुप्रास लेटानुप्रास अंत्यानुप्रास यदि टोटाली संपूर्ण रूप से बुझिया पय चाहू तो वन शॉट क्लास ऑलरेडी हमरो अवेलेबल अछि से वन शॉट क्लास को देखो डाउट बोली किछि रहिबोनी आराम से बुझी पारिबो उठिया खाइबा ता अर्थ कोन बोली पचारु ता अर्थ होछि पिले माने मागणा खाइबा कोन खाइबा मागणा खाइबा कर्तुक कर्तुक वार्डटा कौन बोली पचारि चोरीटी पुलिस कर्तुक धराहला पुलिस हाथ धराहला कौन हाथर माने कौन ये जनकर विभक्ति बुझेला क्या बुझेला विभक्ति को तुम कौन कर पे माने विभक्ति सूचक कर ऑप्शन डी देखिए तापर पे माने निम्नोक्त मध्य केउटा गोटे तदितांत शब्द तदितांत माने कौन पे माने जोटा शब्द सहित प्रत्यय लगी देख गद्य शिष्य धैर्य भृत्य ये पे माने गद्य गद सी भृतु धैर्य आम प्रत्यय जो धातु अच्छे कि धातु ना ना शब्द को लेकिन है ना तो कौन कर धैर्य धैर्यटा गोटे तदितांत शब्द षंढ को पघा ना कुंकु मानंकु कही कुंकु मान कौन कर द्वितीय कि चतुर्थी कि दान अर्थ बुझे कौन कर दान बा निमित्त अर्थ षंढ को पघा दरकार कौन कर चतुर्थी विभक्ति कर कौन कर चतुर्थी विभक्ति कर ऑप्शन बी करबा हमर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सतीर्थ कौन पचारि सतीर्थ यह गोटे केउं प्रकार समास बोली पचारि पिले माने देखो ताहले सतीर्थ माने कौन अलग अर्थ को बुझाउथिबो सतीर्थ का सीता को बुझाउछि बहुब्रीहि समास कर्मधारय विशेष्य सहित विशेषण मिसे करके थिबो तत्पुरुष रे आम गोटे विभक्तिर चिन्ह रहउथिबो दिगुरे समार अर्थ को बुझाउथिबो केउं शब्द रे सत्वविधि नियमर व्यतिक्रम घटी नाही माने कोन थिबो ठीक थिबो बोली पचारुछि देखो ताहले केउंटार व्यतिक्रम घटी नाही विस्तार करते सत्वविधि काम करिवोनी ताहले ठीक अछि विस्तार रे हमर विस्तार भी ठीक अच्छे अनुसरण भी ठीक अच्छे किंतु एटार हम कौन व्यतिक्रम घटी नाही गोटे बसंत रे ऑप्शन ए हम हमर राइट आंसर अशुद्धि नथिबा वाक्यटा चिन्ह केउंटारे अशुद्धि नाही रथयात्रा जनता जनता माने ही प्लुराल माने बहुवचन जनता मानकर माने कौन एटा तो अशुद्धि अच्छी कोणार्कर कला पाटबता जेहेतु कहला कला कला बोली कहि परिबा पाटबता कौन लगेबो ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता रे भारतीय दल एथर अधिक पदक पाइछन्ति प्रतियोगिता रे भारतीय दल एथर अधिक पदक पाइछन्ति प्रतियोगिता पिले हर्षे हबो एटा ठीक है भुवनेश्वर ओडिशार बृहत्तम नगर ऑप्शन डी
मधुबाबू एंट्रांस पास कला बेलू कलिकता रेलपथ नथिला एठी आउ कोनोसी वाक्य अछि कि नाही ना जेतु हमर गोटे मात्र समापिका क्रिया रहिला कोन करिवो सरल वाक्य ए पिला पिला माने एई क्लास केवल ओएसएसटी नुह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेई पारे किंतु ओटीईटी सीटीईटी ओएसएसटी जूनियर टीचर रेगुलर हाई स्कूल टीचर आपण केवीएस वैकेंसी मध्ये दियंतु सबुदि पय निहते हेबे यूजफुल रहिबो बा स्टेट एग्जाम देले भी यूजफुल रहिबो केउंटारे प्रत्यय लागिछि बोली पचारुछि देखो ताले पिले माने कोटारे अप्रत्यय लागिछि जात ख्यात मत घात गोटे पिले लागिछि घात रे हमर अप्रत्यय लागिछि अंक भितर केउंटा ठीक अछि बोली पचारुछि देखो कोटा अंक भितर ठीक अछि कोवाटा पिले माने ठीक अछि अंक भितर अंकर ओतप्रत्यय वाटा ठीक अछि आशा करूछि क्लास टी समस्त पई यूजफुल थिबो ताले ऑलरेडी पिले माने हमें ऑलरेडी कंपलसरी ता सहित ऑप्शनल ओडिया रो कंपलसरी एवं ऑप्शनल को ओएसएसटी रो 2016 मसिया रु 2022 मसिया पर्यंत जहाँ क्वेश्चन 5 थर एग्जाम रे आसीछि सब किछु हम कवर करले तले आशा करूछि क्लास टी समस्त पसंद लागिथिबो चैनल को नथले सब्सक्राइब करी पाखर था बेल आइकन को ऑन करिवे आज पर्यंत टेलीग्राम ग्रुप लिंक रे जॉइन हेनांती निहतेबे वीडियो डिस्क्रिप्शन तार लिंक रे जाके जॉइन हे परिबे ता सहित यथा संभव चैनल को सब्सक्राइब करी शेयर करिया पई भूलिबे नाही लाइक करिया पई भूलिबे नाही हम सहित जोड़ी रहथिबारु धन्यवाद जय जगन्नाथ।